U današnjem videu ćete gledati kako da sami kod kuće izrežete janje bolje nego većina mesara. Malo ćete bolje upoznati anatomiju same životinje, a prije nego počnem da vas upoznam sa alatom koji ću koristiti. Ovo je mesarska testera, zubci idu naprijed. Treba će nam jedan veći nož. Ovaj nož možete poručiti na linku ispod u prvom komentaru i koristite obavezno promo kod MIRZA30 za 30% popusta. I treba će mi jedan manji mesarski nož prilikom filetiranja. Pa da počnemo. Prvo ću početi odavdje da odvojim butove. Znači janje ću samo izrezati u 3 primarne sekcije. Znači butovi, rebra i plečka. Rebra se također zovu sedlo. Znači prvo što ću početi jest prerezati tačno ovdje se prstom osjeti kost. Tu ću uzeti nož i napraviti crtu. Pa onda uzimam testeru. Čim testerom prođete kroz kost, odmah uzmite nož i nastavite nožem rezati. To su nam butkice. Sad sljedeći korak je da mu otvorim prsa. Prvo ću nožem zarezat, jer ne želite da vam testera prolazi kroz meso. Onda ću nožem ispod koljence napraviti jednu liniju i povući sve do kraja flama kojeg je ostalo. Isto tako odrezati kako bi odvojio prsa. To su nam prva prsa, isto tako ću odraditi sa druge strane. To su druga. Prije nego nastavimo dalje razdvajati plečku i rebra, odrezat ću mu vrat. Ponovo uzimamo testeru. Čim prođemo kost, ponovo uzimamo nož i režemo. Njeg ćemo odmah izrezati u pojedinačne dijelove, jer nema puno opcija za koje možemo iskoristiti vrat. Ili ga izrezati ili ga ispeći čitavog. Znači, u ovisnosti o debljini koju želite, napravite nožem rez. I testerom prođete kroz kost. Kad završimo sa testerom, nožem dovršimo posao. Možemo očistiti uvijek ove dijelove malo. Bolje vam je ako vam je meso hladno, odnosno janje. Ako ste izvadili iz komore, mnogo lakše se obrađuje. I pokazat ću vam sad, ovo je ona žila o kojoj svi pričaju, ona se zove ligament nuha. I to što kažu da ako se ova žila ne presječe, se janje ne može ispeći na ražnju, je čista laž. Ona samo drži glavu. Znači to ćemo fino odstraniti jer ne želi niko da grize u ovu žilu. I to vam je vratna porcija.
Sljedeći što ću uraditi, vi možete prerezati znači između 4. i 5., 5. i 6. ili 6. i 7. u ovisnosti od onog što želite da dobijete. U današnjoj aplikaciji ćemo prerezati između 5. i 6. rebra, znači 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isto tako s druge strane, 1, 2, 3, 4, 5, 6. I testerom dovršiti posao. Plečka. Sljedeće što ćemo odraditi jest odvojiti ove bubrege i višak masti. U ovoj masnoći ovdje se nalaze limfni čvorovi, poput ovog. Ovdje ih ima baš dosta. Pokušajte ih sve otkloniti. Tu ćemo malo očistiti. Ovo sad što sam odstranio je mišić dijafragme, on se nastavlja ovdje na prsima, evo ovako. Znači ovo je na govedu, skirt steak se zove, znači mišić dijafragme. Sljedeće što ću odraditi jeste prepoloviti ovaj dio na dva dijela. Tačno na zadnjem rebru ću početi rezati. Isto tako s druge strane. Na ovom dijelu sad što ćemo odvojiti, ovdje se nalazi biftek, znači unutrašnjosti. Na butovima je ostao možda ovako mali komad. A ovaj dio bi se zvao kod juneta ramstek. Taj dio smo odvojili. Ovo je moj omiljeni dio i iz ovog dijela ćemo izvući dva premium odreska. S tim da ćemo testerom zarezati ovdje ovako po rebrima i s jedne i s druge strane. Moramo paziti da ne uđemo ovdje u ovaj komad mesa. To vam je prvi. Na ovom dijelu što smo sad odrezali, prvo ću ukloniti ovu hrskavicu i malo kosti od plečke što je ostalo. Jednostavno samo malo podignem, zarežem, da je oslobodim, isto tako sa donje strane. Pokušajte meso ostaviti na komadu, a ne na ovoj hrskavici, koliko je to moguće. To je višak. Sad, tačno kako smo tu vadili hrskavicu, ovdje u jednoj ravnoj liniji ćemo povući nož. I ovaj dio odvojiti od kosti.
Pokušajte nožem da idete što više uz kost kako bi one bile čišće. Jer na ovom komadu što pripremamo kosti moraju biti čiste. Sve što ostane mesa na kostima prilikom pečenja će ostati tamno ili će potamniti. Tu je ostalo malo hrskavice, prerežemo. Odmah ćemo je odvojiti. A ovaj dio možemo urolati i peći zajedno sa ovim komadom koji pripremamo. Sad ću između ovih kosti očistiti meso i ovdje se malo više potrudite jer svo meso koje ostane na kosti tokom pečenja će potamniti. Možete provesti vremena koliko god želite u ovom procesu. Sve je do vas. Nožem možete sastrugati ovo meso što je ostalo. Dok ne budete zadovoljni, kako bi ubrzali video, ja ću ovo ostaviti ovako pa doraditi kod kuće. Sljedeće što ću odstraniti jest ovu žilu. Samo jednostavno bitno da otpočne i onda možemo da povučemo. Ovako. Ovaj komad možete peći ovako u kompletu ili ga izrezati na janječje slatkiše ili lizala kako ih ja volim zvati. Znači prelazimo na veći nož i režemo između rebara. Jedan potez i odvajamo. Tačno ovaj dio se zove zarebica, znači što ide od vrata do kukova se zove zarebica. Ali ovo je dio gdje se nalazi ribaj. Prave poslastice. Napravite ovo u vašem društvu i svi će biti oduševljeni. Sljedeće što ćemo srediti je ovaj dio koji se nastavlja ispod ovog. Odrezat ću ovaj višak. I testerom ću ga prepoloviti na dva dijela. Ovdje morate biti oprezni da ravno prerežete. Kad dođete do kraja, onda prerežete nožem. Ovu koštanu prašinu možete ovako ili obrisati ubrusom. I bitno je da izvadimo ovu srž. Jednostavno ovako. Nemojte se plašiti da ćete istupiti oštricu noža, uvijek se može naoštriti ponovo. Kada ste zadovoljni kako izgleda, možete prijeći na rezanje. Režemo tačno ovdje između ove dvije kosti. Da li ste ikad vidjeli manji porterhouse? Odličan za roštilja. Napišite mi u komentar kako vam se sviđaju. Znači ovo je ramstek, a ovo je biftek. Sljedeće na što prelazimo je plečka. Ovdje nećemo mnogo komplikovati, napravit ćemo jednostavne rezove.
Bitno nam je da sačuvamo, znači ovo su premium mišići. Ovo janje je malo manje, pa su vam komadi koje ja režem dosta manji. Na većem janjetu bi to sasvim drugačije izgledalo. Znači počet ćemo ovdje da skidamo meso sa rebara i onda ćemo ga jednostavno samo povući. Jednu plečku ćemo ostaviti ovako čitavu, sa kostima unutra, nećemo ništa dirati. Kod ove plečke ćemo prvo odvojiti file. Poslije ću ukloniti ovu sivu kožicu i ovu žilu. Sad, kako ćemo je prepoloviti na dva dijela? Ovdje se vidi lopatica, tačno ovdje gdje lopatica završava, povuću ravnu liniju i prepoloviti plečku na dva dijela. Čim čujete da je prošla kroz kost, ponovo uzmete nož i završite. Znači ovo vam je plečka sa lopaticom unutra. Ovaj dio možete ostaviti ovako ili ovdje jednostavno prerezati ovu koljencu i dobiti jedan manji dio ili koljencu odrezati skroz i peći ova dva dijela zajedno. Kako vi želite. Sad prelazimo na prsa. To je veoma jednostavno, samo ćemo povati kosti i urolati. Na kraju vam ostane ovako ova kost. Poslije možemo očistiti ovo meso kako bi sve iskoristili. Ovdje možemo ukloniti malo ove masnoći. Ako je previše, ko voli, ko ne voli. I onda samo urolamo. Isto tako ću odraditi sa drugom. Ponovo isto, kad završimo, urolamo i imamo spremna prsa. Ono što nam je preostalo jest još da sredimo butove. Prvo ih trebam razdvojiti. Nožem ću malo zarezati meso. Ovdje se nalazi hrskavica, nju možemo prerezati većim nožem ili odmah testerom direktno. Ali ja ću za vas to malo većim nožem. Trebamo tačno ovako da prerežemo da bi dobili dvije jednake. Sljedeći što ćemo odraditi jeste onako kako bi profesionalno trebalo da izgleda.
tačno prst udaljeno od ove kosti. Pod blagim uglom, ne pratimo znači ovaj ugao, znači pod blagim uglom ćemo prerezati. Testerom. Da tako kad odrežete, da noga stoji ravno. Pokazat ću vam šta možete još odraditi radi bolje prezentacije. Ovdje ću zarezati tačno na početku ovog mišića. Odrezati ovu žilu. I skinuti meso. Sljedeće što ću raditi, uzeti testeru i odrezati ovaj dio. Tako da kad ovako servirate ovu butkicu svojim gostima, neće znati šta se dešava. Pecite na laganoj temperaturi, prvo je pokrijte papirom za pečenje, dodajte malo vode, da mu para i lagana temperatura odradi svoje. Znači jedna butkica je spremna. Prelazimo na sljedeću. Isto ćemo tako odmahnuti jedan prst i odrezati. To nam je sljedeća. Ovu ćemo malo drugačije, nećemo je ostaviti čitav. Ovdje, ako čujete, znači kost i ovdje šupljina, nema ništa. Odvojit ćemo, znači, koljencu od buta. Tačno ćemo ovdje prerezati to i ovdje krenuti niz ovu žilu prema dole. Kad smo to oslobodili, malo nožem samo doradimo da oslobodimo zglob. Povučemo prema dole. Tako bi trebala da izgleda vaša koljenca, s tim da ćemo ovu odrezati. Ovu ćemo napraviti bez kosti. Prvo što ću izvući jest ovu karlicu. Ona je mnogo zahtjevna, tako da pazite, uvijek koristite vrh noža i pomalo oslobađajte kost. Jer nju kako uhvatimo pomira se ovdje je taj kugličasti zglob, znači gdje se nalazi. Znači trebamo nožem da prođemo tu ispod. Sad ću vam pokazati. Gurajte kost od sebe i po kosti vucite vrhom noža kako bi oslobodili. Znači zavući ćemo ovdje ispod.
To vam je dio karlice koji je ostao. Izvadit ćemo znači ovu butnu kost. Prvo ćemo malo ovo očistiti, se bolje vidi. Znači tačno kako se ovdje spajaju dva mišića, kost bukvalno ide ovako. Ne znam da li vidite. Sad ćemo malo očistiti. Evo ovako, ovdje se spajaju mišići. Znači možemo prstom raširiti. Tu ću sad nožem i lagano izvati ovu kost. Lagano povlačite kost prema sebi i oslobađat će vam se put kojim treba da režete. To je kost, poslije ćemo malo doraditi, ovo nećemo ništa bacati. Unutar ovih mišića također se nalazi komad masnoće u kojem se nalazi limfni čvorov. Sad ćemo to odstraniti i otvoriti da vidite kako to izgleda. Evo ga, evo jednog limfnog čvora. To je to, otpad. Ovu možemo ovako sastaviti, povezati špagom ili podijeliti na više dijelova. Samo ću sad ovo malo da poravnjam radi prezentacije. Povezati špagom, ispeći čitavu butkicu ovako ili iskoristiti pola buta za neki gulaš i njemu dodati ova prsa koja smo otkoštili. Ja ću ga ovaj samo povezati i ostaviti ovako pa ćemo vidjeti poslije šta ću s njim odraditi. Ostalo nam je znači još ovaj dio da izvadimo kost i da izrežemo. Tu je kost, povučemo lagano ovako. Pod blagim uglom nožem ćemo rezati kako bi oslobodili ovu kost. Okrenuti na drugu stranu, podvući nož ispod. Gledajte da što je više moguće budete uz kost kako režete. Ovaj dio isto možete urolati, pečka u jednu cijelinu ili izrezati na odreske. Sad ću vam to pokazati, malo ćemo poravnjati da izgleda bolje. Pošto je manje janje, dobit ćete dva ovakva za roštilja. To bilo to, nadam se da vam je ovaj video bar malo pomogao. Od cijelog janjeta dobili smo jednu plečku sa kosti
To je jedna velika porcija, možda nahrani 4 do 5 osoba. Drugu plečku smo prepolovili na 2 porcije za po 2 osobe. Imamo prednju i zadnju koljencu, imamo file od plečki, imamo porterhouse i T-bone janjeći, imamo janjeća lizala. Sa rebara smo skinuli i urolali ova 2 komada. Imamo janjeći vrat izrezan, otkoštena janjeća prsa, imamo jedan but sa kosti radi prezentacije i jedan but bez kosti koji možemo koristiti za različite stvari u kuhinji. Vidimo se u narednom videu.